হ্যালো গাইস, গুড মর্নিং সবাইকে। কেমন আছো সবাই? ভালো আছো? ভালো আছি। আচ্ছা, এখন সাইড সিন বেরোচ্ছে। হ্যাঁ, এখন জাগরি ফলগুলো শেষ, জাগরি ফল শেষ, এটা ফুলের গার্ডেন শেষ, আবার যাচ্ছে অন্য স্পট। হ্যাঁ দাদা, এদিকে একটু সরেন না, মুটা দেখাতে হবে, মুখ না দেখালে চলবে? ও হ্যালো গাইস, হ্যালো, সাবস্ক্রাইব करना मत भूलिए, हमारे चैनल के सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ हमारे वीडियो को फॉलो करते रहें। अब मेरा ये छोटा भाई, হ্যাঁ, মোটা ভাই আর পাতলা ভাই দুজন আছে, আমাদের পিছে সব বন্ধুগুলো আছে। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार ना बोरी फटा हुआ जैसे गला है फिर। करेगी हाँ। दुनिया तेरा मेरा पुरसाना तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यार ना वाह भाई वाह, तालिया तालिया तालिया। अरे सब ঠিক আছে তো? সব হাত হিলা না, সব পিছন থেকে। ওকে, আমাদের আমাদের সাবস্ক্রাইব করে दीजिएगा, ठीक है? हमारे चैनल का नाम আছে DORJEE स्पेस शेरपा 56। आप लोग सब आएगा चैनल में, आप लोग भी कलकत्ता में फेमस हो जाएगा फिर वीडियो में। अरे हम लोग का आदमी का ऊपर सिक्किम का यूट्यूब में आ गया बोलेगा। हाँ? हाँ, আজকে আমরা যাচ্ছি 10 পয়েন্ট। এখন দুখানা শেষ হয়ে গেল, আবার 8খানা বাকি আছে। সবাইকে ভালো করে নিয়ে যাচ্ছে, বড় গাড়ি করা আছে, 6 জনের सीट। आप लोग भी सब आइए सिक्किम घूमने के लिए, आप लोग के लिए वेलकम है। घूमने वाला प्लेस है सिक्किम में। अभी गर्म नहीं है, गर्मी नहीं है, थोड़ा ठंडा ही है। हाँ, अभी आप लोग का उधर कलकत्ता में बहुत गर्मी है, अभी तो 44 डिग्री 45 टेम्परेचर चल रहा है। आप लोग हम लोग को यहाँ के रिलैक्स कीजिए। यहाँ आने के बाद जाने का दिल नहीं कर रहा, देखिए, शादी इधर करना चाहिए ना, पहले उधर शादी क्यों किया? लेकिन एक तो मार नीचे नहीं करेगा, हाँ? और दूसरा शादी करेंगे तो अरे ठीक है, तो क्या हुआ? आप इधर दूसरा शादी करो, मैडम उधर दूसरा शादी करेगा। क्या बात। हाँ, পিছনে কে আছে? শালা साला से, अरे बाबा साला साहब, आबार साला साहब गाली दिए रे। छोटा भाई फंसा दिया ना मोटा भाई को। তাহলে শুনেন না, এক तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली। হ্যাঁ, ওদেরকে এখানে আসবে, খরচাগুলো হোটেলে খরচাগুলো বাঁচে যাবে, हाँ খালি ট্রান্সপোর্টিং খরচা লাগবে। এখানে বসার থাকার একদম ফুল জায়গা, ঠিক না? ট্রান্সপোর্টিং করতেও তো লাগবে না। হ্যাঁ, রেলওয়ে ও রেলওয়েতে, আচ্ছা, কম পয়সা, ফ্রিতে। হ্যাঁ, ওকে, আবার সিকিমে ঢুকবে তো রেল, তো ট্রেন তো সিকিমে हाँ, আসবে। सिक्किम में सुना है ওইটাই আসবে, কি বলে রে, বন্দে ভারত। तो ब्रॉडगेज लाइन देख लो मम्मी। हाँ, वंदे भारत अच्छा अच्छा, वाह वाह। डायरेक्ट कलकत्ता से वंदे भारत सिक्किम ঢুকবে। একটা তো বাংলাদেশ হয়েছে। হ্যাঁ, বাংলাদেশ। তোমাদের দিদি কিরকম, ভালো আছে? হ্যাঁ দিদি, তোমাদের দিদি বলো। ভোট দিয়েছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, ভোট দিয়েছি। ক তারিখ ভোট ছিল? ভোট ছিল কত তারিখ? 3 মে। 13 सिधै जाउँ न माथि नै, ह्यान्डिक्राफ्ट पनि माथि छैन रहेछ, लिस्टमा छैन रहेछ। छ आउनु छ। छैन, होइन। लिस्ट हेरेको म, अँ, ऊ पढ्नु लगाएको ऊ छैन। त्यही त भनेको मिलेन। अन्त ह्यान्डिक्राफ्ट पनि रहेछ नि त, ह्यान्डिक्राफ्ट छ। अन्त ह्यान्डिक्राफ्ट रहेछ। अन्त तँलाई छुतिन स्तूपबाट छुतिन स्तूप त्योहरू देखाउनु पर्दैन, रोपे ड्रप हो डाइरेक्ट। त्यो हेर्छु भन्दैछ। होइन, बेलुकै फोनमा भनेको छ, हड्नु चाहिँ लानुपर्ने, तर छुतेन स्तुपा चाहिँ पर्दैन भन्दैछ। के भन्दैछ? त्यसो भने अब यता नै जाउँ त्यसो। के भन्दैछ यिनीहरूले? होइन, उनीहरूले चाहिँ भन्दैछ माथिको कुरा गरेको छैन हो, अँ। छुतिन स्तूप र म्युजियम छ भन्दैछ। माथिको चाहिँ कुरा गरेको छैन, माथिको कुरा गरेको छैन, त्यही भनेर रोकेको मैले। पहिला कहाँ जाउँ? ह्यान्डी जाउँ न त पहिला एकताल, त्यहाँ सल्लाह गरौँ न। त्यसो হ্যাঁ, এখন যাচ্ছে হস্তকলা হ্যান্ডিক্রাফট। হ্যাঁ, আবার আপনার চয়েসের ঘুরতেছে, আপনার চয়েসে ঘুরলে না, পছন্দ না হলে আমাকে বলবেন না কিন্তু, আগে বলে দিলাম। হ্যাঁ, আবার 10টা পরে আবার বেশি দেখাবে না, একদম 10টাই দেখাবে, ঠিক আছে? ছোট বড় যে হক, হ্যাঁ, কিন্তু যে ভালো আছে ওটা দেখাবে না। এটা কি বললো? ওরা আলাদা কথা বলতেছে, আমি আলাদা কথা বলতেছি, আবার ওনার কথা শুনবে না আমার কথা শুনবে? হ্যাঁ, बोलो बोलो। हेलो गाइस, और सब
आप लोग कितना फैमिली है? सब एक ही परिवार का? हाँ हाँ साला साड़ू सब है ना? साला साड़ू साली जेठानी सब হ্যাঁ পিসি মসি सब হ্যাঁ সব আছে ছেলে মেয়ে না, ছেলে ছেলে বৌমা আছে ছেলে বৌমা আছে বৌমা কোথায় আছে এই যে বৌমা ওই পিছনে বৌমা আরে বাবা এরা তো আগে থেকে হাসে হাসে বসছে তো রে বৌমা হাত দিলাও আরে বাবা রে এটাই তো ভালো হয়েছে এ দাদা ভাই এ বন্ধু সাবস্ক্রাইব করো সাবস্ক্রাইব ইউটিউব চ্যানেল এই তোমাদের ছেলে আছে না পিছনে হ্যাঁ বলো সাবস্ক্রাইব করতে জন্য হ্যাঁ বলবো হ্যাঁ ও, হো, হো। अरे जोर से गाइए ना गाना कहाँ कर रहे हैं গাইছে দর্শন আমিও দেখলাম ও আচ্ছা দাদা গান শেষ এই মোটু ভাই গান শেষ গান করো। গান হলো আরে কার্তিক গান বলো আরে বলো না তুমি গাও না আমি কি বলবো তুমি গান শুনলে তাই তো মোটু ভাই গান গাও এইটা তো একটা গান গেলে শেষ আরে বাবা তাই তো একটু একটু গান না হয়ে যাবে তো হ্যাঁ ওই তো আপনাকে কেমন লাগছে সাইড সিনে ঘুরতে জন্য ভালো লাগছে তো আমাকে খুব ভালো লাগছে আচ্ছা খুব ভালো কমফোর্টেবল মিষ্টি একদম। মিষ্টি ওয়েদার আচ্ছা মিষ্টি 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 ছোটা ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ। এখানে দেখে বলো ইউটিউবে দেখে বলো হ্যাঁ হ্যাঁ এই মিষ্টি ছোটা ভাই আছে হ্যাঁ খুব ভালো ঘোরায় তখন এই হ্যাঁ। গাড়িতেই ঘুরবে এই গাড়িতে ঘুরবে হ্যাঁ হুম